नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों। आज जो मैं आपके लिए इसमें आज़म लाया हूँ हज़रत शमिया अलैहिस्सलाम का है और इसमें बहुत ज़्यादा तासीर और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो आखिर में मैं बताऊंगा वो तासीर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है। सबसे पहले आपको मैं ये इसमें आज़म सुनाता हूँ जो हज़रत शमिया अलैहिस्सलाम पर दिया गया और उन्होंने इसको पढ़ा, इस दुआ का विर्द किया। या नूरा कुल्ली शैइन व हुदाउ अंतल्लज़ी फलकल ज़ुलमाती नूरुहु या नूर। ये इसमें आज़म की तासीर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। सबसे पहले इसकी तासीर एक ये है, अगर कोई इंसान थक गया है, उसका वक़्त थम गया है, मुश्किलें में दंस पड़ा है, कोई आसरा नहीं जिंदगी का, या वो अल्लाह ताला से इतनी दुआ उसने की लेकिन काम नहीं बना। सबसे पहले अपना दिल साफ करे, उसके बाद एक बकरा लेना है, उसके फेफड़े और कलेजी निकाल लेनी है, उस पर 700 दफ़ा ये इसम पढ़ना है। जब 700 दफ़ा इसम पढ़ेंगे उसके बाद उसे प्लेट में रख के जब काट लेंगे तो टकाटक की जैसे छुरी मारते हैं 41 दफ़ा पढ़ना है और टकाटक करना है। ऐसे करके टकाटक करना है 41 दफ़ा, 41 दफ़ा। उसके बाद आपने पकाना है, इसको हाफ कर लेना है। एक आधा जो किया होगा, एक सफ़ेद कागज़ लेना है, उस पर ज़ाफ़रान और मुशक के साथ ये इसम को लिखना है, उसका तवीज़ बना लेना है साथ। इसको जिस कटोरे में आधा आधा डालेंगे, साथ 4-5 रोटियां पकानी हैं। इसको कोने में पैक करके आपने जहां 5 वक्त की नमाज होती है मस्जिद में चले जाना है, दूसरी मंजिल पर रख के भाग के फिर अपने घर आना है। जब घर आना है तो जो घर में है उसको सबने मिलके खाना है। खाकर फिर दोबारा जाना है मस्जिद में, ये उठाकर अगर कोई यतीम अगर 5 वक्त का नमाजी है या मुआज़न है या उनको दे देना है कि आप खा लें। इंशाअल्लाह अज़ीम फिर तमाशा देखिएगा, जो ज़िंदगी थम गई होगी, जो वक़्त आपका रुक गया होगा, कैसे दौड़ता है। अच्छा जी, दूसरी तासीर और अच्छा, इससे नूरे मार्फत भी आपको हासिल होगी। दूसरी तासीर अल्लाह वालों ये है कि जो कुंवारी बच्चियां या कुंवारी बड़ी उम्र की लड़कियां हो जाती हैं, उनका रिश्ता नहीं आता या पसंद का रिश्ता नहीं होता, जहां पसंद है वहां रिश्ता नहीं होता, तो उन्होंने अपने नाम के आदाद निकालने हैं, उस पर 3 पर मल्टी करना है। 3 पर मल्टी करके जो आएगा उस तादाद से आपने उसे पढ़ना शुरू कर देना है। इंशाअल्लाह अज़ीम अभी 90 डे नहीं गुजरेंगे, आपका रिश्ता हो जाएगा जहां आपकी पसंद होगी। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, आगे हम ये है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हमारी मुलाकात हो और इसके जो इसम है
حضرت شمیہ علیہ السلام کا اس کے مواقعات آئیں اور ہمارے ساتھ ہر طرح کی معاون ہو. ہمارے حالات اگر غیب کے خزانوں سے چاہتے ہیں تو غیب کے خزانے ہوں، جس طرح بھی ہوں. آپ نے اسے یکم شعبان سے پورا مہینہ آپ نے 5000 دفعہ پر ڈے پڑھنا ہے. جب مہینے کا اینڈ آئے گا تو آپ کے سامنے موکلات آئیں گے اور آپ کو عرض کریں گے کہ آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے. اگر آپ اس کا ریگولر رکھتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام کی بھی ملاقات ہوگی. حضرت خضر علیہ السلام کی بھی ملاقات ہوگی. تو جو معاملات آئیں گے وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ نے دعوت دی ہے تو آپ حکم فرمائیں. تو آپ نے جب کہنا کہ میرے کاموں میں معاون کرنا، مدد کرنا، وہ آپ کو ایک جوہر دیں گے، سبز رنگ کا ہوگا، اس پر لکیریں پڑی ہوں گی. وہ کہیں گے جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو اس پر پڑھنا، ہم حاضر ہو جائیں گے. دوستو یہ ساری چیزیں سچ ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن جس انسان نے جتنے جذبے اور شوق کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو اتنا ہی ملنا ہے. کئی دفعہ استخارہ دیا جاتا ہے تو استخارے میں مہینہ لگ جاتا ہے، وہ کہتا جی نظر نہیں آ رہا. کئی دوستوں کو دیا تو دوسرے دن ہی نظر آ گیا. یہ اپنے دل کو صاف کر کے اپنے ذہن کو صاف کرنا ہے دوسروں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے، دھیان اللہ کی طرف کرنا ہے. پھر ان اسم اعظم کو پڑھنا ہے. جب ان اسم اعظم کو آپ پڑھیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو اس کی تاثیر اور فائدہ نظر آئے گا. اس کی میں نے 3 تاثیریں بتائی ہیں. 3 تاثیروں میں ساری چیزیں آ گئی. پہلی تاثیر تھی جس میں انسان تھک گیا، بس دوڑ دوڑ کے تھک گیا، اس کی مشکلیں اب نہیں ختم ہو رہی، نہ اللہ کی طرف وہ مل رہا ہے نہ معرفت مل رہی ہے. تو اس نے کیا کرنا ہے، وہ 700 والا ایک بکرے کی کلیجی اور پھیپھڑے کو لے کے پکانا ہے اور 41 دفعہ ٹکا ٹک کر کے اس کو 2 جگہ پہ رکھنا ہے. یہ روٹیاں 4 پکا کے وہ مسجد کی دوسری منزل پہ رکھ کے آ کے اپنی کھا کے وہ دینی ہے. دوسرا، جس کنواری بہن کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی، اس نے اپنے نام کے داد نکالنے ہیں، اس کو 3 پر ضرب دینی ہے اور یہ پڑھنا ہے. اسم اعظم یہی پڑھنا ہے. تیسرے، جس نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہو اور مواقعات آ کے اس کے معاون بنے، وہ پھر اس کو 5000 پر ڈے پڑھے. یکم شعبان سے شروع کرے گا پورا مہینہ، تو ویسے بھی آپ 1000 دفعہ ڈیلی آپ اس کو پڑھ لیا کریں. تو کمالات دیکھیں انسان کے 24 گھنٹے ہیں. 24 گھنٹوں میں انسان اگر 6 گھنٹے سوتا ہے، باقی اگر ایک گھنٹہ بھی ایک اسم کو دہرائے تو کہاں بات چلی جاتی ہے. چلو یہ بھی نہیں، 5 نمازیں ہیں. آپ اسم اعظم میں سے ہر اسم اعظم، جس کو بیماری ہے اس کا اسم لے لے، جس کو رزق کیا ہے اس کا دوسری نماز میں لے لے، جس کو دشمن سے خوف ہے تیسری نماز میں لے لے. 360 پڑھتے جاؤ. 360 15 منٹ لگیں گے. ہر نماز کے بعد اگر 15 منٹ لگائیں گے، 5 نمازوں میں 5 آپ اسم اعظم پڑھ سکتے ہیں. تو 5 اسم اعظم آپ کی زندگی کے A to Z کے کام کر دیں.
A to Z کام کھو جائیں، آپ کی پریشانی دور ہو جائے، جنات جادو ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، رزق آ جائے، آپ کے گھر میں آسانی ہو جائے، آپ کے گھر میں خوشیاں آ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس لیے اس سے یہ اسم اعظم جس نے پڑھا دل سے اس کو بڑا ملا، بہت ملا۔ آج آپ کا میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس لنک کو شیئر کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوشیاں، ہزاروں خوشیاں دکھائے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم۔